Chapter number 7. Jadi hari ini beri penghormatan dengan membaca bait ke-7 dari Maharamakara Pali. Raga di ceda melanyana gegan sadi samenya palaga biga. Siloka lingara wibusita dan namami binyawara medupedang. So this stanza, Raga di ceda melanyana gegan, this is the number one quality. The Buddha has said, Ratamega swat to cut can cut raga etc. kilesa. Number one. Jadi yang pertama adalah Raga Dice Damalanyana Khaga, itu artinya Buddha memiliki pedang pengetahuan itu yang untuk memotong raga dan kilesa. Okay. So all yogi also have to try such kind of swat to possess. Semua yogi harus berusaha supaya punya pedang seperti itu ya, untuk memotong. If you do have such kind of swat, kilesa cut you. Kilesa will cut to you. Kalau kita nggak punya pedang seperti itu, maka kita ya akan dipotong oleh kilesa. So in the realm of samsara, always kilesa cut us. We never cut yet. Jadi di dalam kehidupan samsara ini biasanya kita yang dipotong oleh kilesa itu. Kita belum memotong kilesa. Kita yang dipotong. So number 2, sati samenya phalaga biga. Sati, mindfulness, sama sati. The core, samenya means the core. Phalaga meaning is a she. Sati, so called she. So she is so called the samasati. Biga is a whole. So the Buddha holding the she so called the by mindfulness. Jadi kata selanjutnya adalah sati samanya palaka bigaha. Sati itu perhatian penuh. Samanya ini disebut atau dikenal sebagai. Terus palaka itu adalah perisai. Kemudian bigaha ini memegang. Jadi artinya Buddha ini memegang perisai yang disebut sebagai perhatian penuh itu. So sati is never excess. Never. Sati is always necessary. Never overcome. So never overcome meaning is there are 5 kinds of controlling faculty: saddha and panya, viriya and samadhi. Saddha and panya must be balanced. Saddha, panya. If saddha sometimes cannot balance, panya is weak, saddha is strong. At that time, this person believe a lot. This also she believe. This also she believe, like that. Sometimes panya is strong, saddha is weak. At that time also panya too much investigation. Too much investigation is somebody appear in the world is it's really or not, like that. He always investigates, like that. Or this dhamma, or this story is a real story or not, like that. He doubt like that. No, not possible. So like that. Always he thinking. Saddha very weak at it. Saddha and panya must be balanced. Jadi Sada mengatakan sati itu tidak pernah kebanyakan ya, atau tidak pernah terlalu berlebihan. Artinya sati ini selalu diperlukan. Jadi dalam meditasi kita butuh 5 faktor yang harus ada balance-nya, itu ada 4. Jadi sati selalu diperlukan. Kemudian pasangan antara saddha dan panya. Pasangan yang kedua adalah antara wirya dan samadhi. Jadi antara saddha dan panya ini harus berimbang. Jadi kalau orang yang punya saddha atau keyakinan yang sangat kuat, tetapi panyanya itu lemah, maka orang ini terlalu punya keyakinan yang kuat gitu, dia berarti dia terlalu percaya, misalnya dengar cerita itu dia selalu percaya gitu, terlalu yakin, keyakinannya terlalu berlebihan, panyanya melemah, maka itu tidak berimbang.
Atau sebaliknya orang yang panyanya terlalu kuat, kebijaksanaannya terlalu kuat, tetapi sadanya lemah. Misalkan pada saat mendengar cerita ini dia ragu, cerita ini benar nggak? Dia terlalu banyak investigasi. Nah, seperti itu juga kurang bagus. Jadi harus berimbang antara keyakinan dan kebijaksanaan. In Sansuta Buddha say, before doing dana, some thought process arise in the mind. Before doing dana, before doing dana, some citta arise in the mind. Such kind of mind also very beneficial, Buddha said. So seeing this, some people say, oh, no need to offer, just arising in the mind also okay. So no need to offer. Like they have a lot of their wisdom. The Pinya is strong. And then Saddha cannot follow. So he never offer. Like such kind of person. Jadi Buddha juga pernah mengatakan kalau sebelum kita melakukan dana, kalau kita sudah ada pikiran yang muncul atau cita yang muncul untuk berpikir mau melakukan dana, itu pun sudah bermanfaat. Jadi untuk orang yang panyanya kuat, kebijaksanaan yang kuat, dia akan berpikir, oh berarti kalau kita terpikir untuk melakukan dana aja itu sudah cukup. Jadi kita tidak perlu memberikan dana itu gitu. Itu aja udah cukup karena sudah bermanfaat. Itu artinya panyanya kuat, sadanya lemah, ya, nggak ada keyakinan. Jadi kalau bagusnya itu kalau yang sadanya bagus dia harus menyerahkan dana itu seperti itu. So during meditation time also, so in Sutta Buddha never said that Anapana Nimitta. Seeing this, oh, appearing Anapana Nimitta, appearing is not possible. He also not practice this person. He also not practice, but just investigating like that. Or some yogi appears and Anapana Nimitta appear is not possible like that. Because Buddha never say like that. Jadi karena Buddha tidak pernah mengatakan nimitta anapana di dalam sutta. Buddha tidak pernah menyebutkan nimitta. Jadi bagi orang yang kebijaksanaannya tinggi, dia akan berpikir nimitta itu tidak mungkin ada. Jadi tidak perlu latihan juga karena nimitta itu kan tidak ada, tidak perlu. Jadi dia hanya berinvestigasi aja, dia hanya menyelidiki sana sini, tapi dia tidak pernah berlatih. Itu orang yang panyanya kuat. So Saddha and Pinya must be balanced. Another is Virya and Samadhi. Jadi Saddha sama Panya itu harus seimbang. Pasangan yang kedua adalah Wirya dengan Samadhi. Wirya ini usaha, Samadhi itu konsentrasi. Sometimes Virya is strong, Samadhi is weak. Virya is strong, at that time always restlessness. Kadang kalau usaha terlalu kuat, tapi konsentrasi lemah, maka pikiran itu kita tidak akan tenang. Banyak pikiran yang mengembara. Sometimes Virya is weak. Samadhi concentration is strong. At that time, I am fishing like that. Fishing. But during meditation, I'm fishing. Kadang kalau usaha terlalu lemah, tapi konsentrasi terlalu kuat, maka pada saat meditasi itu akan memancing gitu, jadi ngantuk gitu. So to be balanced, sati is always necessary. Jadi untuk menyeimbangkan semua itu diperlukan sati. So in commentary they say sati is like the saw in the kitchen. Every carry saw is necessary, right? In the same way, sati is always necessary. Jadi di dalam kitab penjelas makna disebutkan bahwa sati itu bagaikan garam kalau di dapur. Jadi itu garam selalu dibutuhkan untuk setiap masakan. Semua masakan perlu garam. Begitu juga di dalam meditasi, sati itu selalu diperlukan. So if you are mindful, you can balance by some sati, saddha and pinya to balance, virya and samadhi to balance. Jadi kalau kita punya kesadaran, punya sati itu, maka kita bisa menyeimbangkan antara panya dengan saddha, dan kita bisa seimbangkan antara wirya dengan samadhi itu. And also sati always remember the meditation object. Ya, dengan punya sati juga kita selalu akan ingat objek meditasi kita. So because anapana meditation also called anapana sati samadhi meditation. Oleh karena itu meditasi anapana disebut juga anapanasati meditation. Anapanasati. Anapanasati. Ya. Buddha nusati, Dhamma nusati, all sati. Begitu juga Buddha nusati, ada satinya di belakang Dhamma nusati. Nakaya gata sati.
Kayak kata sati juga. Okay, this is another quality is that siloka lingara vibhusitan. Sila, oga is the glute. Sila glute. Lingara meaning is adorned. Vibhusitan is adorned with a decoration called Lokutara Sila. So everybody know the decoration. Some the king, some queen, some prince, some princess. They have to decoration with a jewel wearing. This is adorn the decoration. So Sila also like that decoration. So as a very handsome, very beautiful like that. Sila decoration. Kualitas selanjutnya adalah Silogalan Karawibusita. Jadi ini artinya dihiasi oleh sila. Jadi seperti seorang putri yang dihiasi dengan permata supaya terlihat cantik dan menawan. Tetapi di sini perhiasannya bukan perhiasan, tapi dihiasi oleh sila yang bagus, moralitas yang sempurna. Gitu. In here, this decoration more emphasize the suja, the decoration. So holding the sword and also holding the shield. Right? One hand holding the shield, one hand shooting the sword. Is what? Is the equipment. Suja equipment. Right? This here we want to say like that. Loka lingala vibhusita. Tapi di kalimat ini ya, dihiasi itu maksudnya Silogalan Karawibusita ini seperti dihiasi oleh seorang tentara, seorang prajurit. Jadi yang tangan kanan memegang pedang yang tadi, pedang pengetahuan, kemudian tangan kirinya kan pegang perisai sapi itu. Jadi di badannya itu dihiasi dengan perlengkapan prajurit. Itu seperti itu di sini. So you consider Buddha wearing the equipment to fight the kilesa, right? And also one hand holding the shield, one hand holding the sword, and cut the defilement. Jadi bisa kita bayangkan kalau Buddha itu seperti itu ya, tangan kanannya memegang pedang, kemudian tangan kiri memegang perisai, kemudian di badannya itu ada dihiasi oleh sila itu dan tujuannya adalah untuk melawan kilesa, memotong kilesa. So this equipment is can protect many weapons, cannot reach to the body. This equipment. You can see that some suja they are very special equipment, right? Even though the sword touching the equipment, no problem, can protect, right? Sometimes they use with a mete, like that. So gun also cannot shoot, cannot reach the gun also. That kind of equipment, sila. So Seali also has, Samrila also has, right? Can see Samrila has a equipment. Jadi kata Sayadaw seperti seorang prajurit yang dimana dia menggunakan perlengkapan prajuritnya itu seperti pedang, perisai, dan kemudian baju jirah ya, baju besi gitu. Jadi itu meskipun ada senjata yang mengenai anggota tubuhnya, tetapi itu tidak masalah karena dia menggunakan perlengkapan yang cukup gitu. Jadi bahkan kalau senjata api juga tidak bisa. Kalau ditembak juga kadang baju jirah itu masih bisa melindungi badannya supaya nggak mati. Jadi seperti itu juga pada saat melawan kilesa itu. Jadi tadi saya tanya, para Saile dan Samanera juga punya perlengkapan seperti itu kan? So this equipment have to wear in 34 hour, no? 34 hour wearing. Jadi perlengkapan itu harus dikenakan selama 24 jam. So in this case, Pausology explains about the sila a little bit detail. So I want to share tonight this sila about sila.
Jadi untuk kasus ini Pak Saidaudi menjelaskan secara detail mengenai sila dan Saidau mau menceritakan bagian itu. There are four kinds of sila. Four kinds of sila. Number one, Chetana sila. Chetana sila. Ada 4 macam sila. Yang pertama adalah cetana sila. Number two, Cetasika sila. Yang kedua itu cetasika sila. Number three, Samvara sila. Yang ketiga samwara sila. Number four, Avitikama sila. Yang keempat awitikama sila. So number four, Avitikama sila, I will say first. Saya akan menjelaskan mengenai awitikama sila dulu, yang keempat. Socially also undertaken 10 precepts, yogi also undertaken 10 precepts, 8 precepts, etc. After that, no commit, always undertake. Such kind of sila called avitikama sila. Jadi saya sudah mengambil 10 sila, yogi di sini juga ada yang mengambil 10 sila, ada yang 8 sila. Jadi setelah mengambil sila, tidak melakukan pelanggaran, selalu menjaga silanya tetap utuh. Itu yang disebut awitikama sila. Have to undertake first. Jadi awalnya harus diambil dulu. So now the second last is Samvara sila. Second last, Samvara sila. Yang ketiga tadi adalah samwara sila. This Samvara sila also there are 5 kinds. Samwara sila ada 5 macam. Number one, Patimaka Samvara. These are all Patimaka rules called Patimaka Samvara sila. Yang pertama adalah Patimaga Samwara sila. So every day, even in chanting night, we chant, right? Patimaka, Bhikkhu Patima, and Bhikkhuni Patima. Next month we also chant Bhikkhuni Patima also. Jadi itu semua Patimokkha sila itu tiap malam kan kita baca ya, ada Bhikkhu dan Bhikkhuni Patimokkha sila. For 2 years ago, we chant every day Bhikkhuni also. Nanti selanjutnya juga saya akan kita di sini akan membacakan Bhikkhuni Patimokkha juga, bukan cuma Bhikkhu aja nanti. So this is a Patimokha Samvara. Number 2 is a Sati Samvara. Sati Samvara meaning is a Sati Samvara number 2. Yang kedua adalah Sati Samwara sila. This Sati is a Indriya Samvara sila, same meaning. Sati Samwara sila itu sama dengan Indriya Samwara sila. So have to control your six area. Check eye, ear, nose, tongue, body, mind. You have to control. Jadi kita harus mengendalikan 6 indera kita semua itu. Mata, telinga, hidung, lidah, kemudian tubuh dan pikiran kita semua harus dikendalikan. So number 3 is Jnana Samvara. Jnana. Yang ketiga, Jnana Samvara sila. So this wisdom jnana, the first side, vipassana, wisdom, mega wisdom. Jnana di sini maksudnya kebijaksanaan di vipassana atau kebijaksanaan pengetahuan. Yeah. So vipassana wisdom, mega wisdom can prevent the craving flaw, craving. Jadi dengan punya pengetahuan vipassana atau punya pengetahuan apa tadi? Vipassana ya. Vipassana wisdom and mega wisdom. Mega wisdom. Oh, pengetahuan jalan ya. Pengetahuan vipassana atau pengetahuan jalan ini bisa mencegah tanha atau kemelekatan. Because samvara meaning is that can prevent, can block, not to continue, can stop. Samvara meaning is that can block. Karena arti dari samwara adalah bisa menghadang atau mencegah ya, menghadang. Okay, next samvara is a kanti samvara, kanti, patient. Yang selanjutnya adalah kanti samwara atau kesabaran. Very cold also you have to patient. Very hot also you have to patient. Very noisy also patient. Such kind of samvara called kanti samvara. Jadi kalau cuacanya sangat dingin harus sabar. Kalau sangat panas juga harus sabar. Kalau misalkan banyak suara berisik juga harus sabar. Ini yang disebut dengan kanti samwara. Last samvara called viriya samvara. Viriya. Yang terakhir adalah wiriya samwara. During meditation time also sometimes kama vitta appear, sometimes jabada vittaka appear, dosa, sometimes visa vittaka appear. At the time you have to remove, relinquish. Such kind of samvara called viriya samvara. Jadi kalau misalkan pada saat sedang bermeditasi
kita muncul loba ataupun dosa, kita harus memotong itu, dan kemudian kita harus balik ke objek meditasi. Ini yang disebut dengan wirya samwara. So this 5 samvara and another according to the nature, some ladies, some the gentlemen, they are automatically they are not commit, or such kind of action I shall not do, like some people they do without undertaken. No, sometimes I am now silly. I shall not jump. I shall not run. No understanding, automatically understanding. Right? Such kind of samvara also. Samvara. Jadi dari samwara-samwara tadi, ada beberapa orang yang mereka tidak perlu diajarin atau tidak perlu diambil samwaranya itu, tapi mereka sudah paham sendiri kalau mereka tidak boleh melakukan itu. Mereka tidak akan melakukan itu. Jadi misalkan kalau sudah jadi sayale, dia otomatis tahu, oh, jadi sayale itu saya tidak pantas kalau lari-lari ataupun loncat-loncat. Jadi setelah itu dia nggak akan lari-lari, loncat-loncat. Now sayale also shall not be loud. Ha 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 ha. Sayale juga tidak boleh, tidak, seharusnya jangan itu tertawa itu terbahak-bahak gitu, hahaha gitu jangan. Yogi also, you know. Begitu juga untuk yogi ya. Yogi also shall not run, shall not jump, shall not. Ya, yogi jangan lari, jangan loncat-loncat. Yes. Okay, this is samvara sila. Itu tadi adalah sangwara sila. Okay. So number 1 and 2 is cetana sila and cetasika sila. Yang pertama dan kedua tadi cetana dan cetasika sila. So cetana cetasika is cetana sila. No, cetana cetasika meaning is whether undertaken. Some people they do never kill the ants. They don't want to kill the ants. They don't want to kill the mosquito. But they are never undertake this set. This such kind of cetana called cetana sila. Yang pertama cetana sila itu ada orang-orang yang mereka tidak mengambil sila itu, misalkan mereka tidak mau bunuh semut ataupun bunuh nyamuk gitu ya. Mereka tidak mau membunuh, tapi mereka tidak pernah mengambil sila yang itu. Itu yang disebut dengan cetana sila. And also this Samanera fulfill many duty. He clean the toilet, right? Samanera clean the toilet. Samanera the massage to the bhikkhu. Such kind of all cetana sila. Atau misalkan Samanera banyak melakukan tugas-tugas ya. Misalkan Samanera membersihkan toilet umum, misalkan Samanera memberi massage atau memijat para bhikkhu atau sayadaw gitu. Nah, yang seperti itu disebut cetana sila. Yeah, Samanera massage to bhikkhu, right? Never. Sayadaw tanya, Samanera ada yang memberi mijit bhikkhu nggak? Tapi nggak pernah ya mungkin. Yes, Samanera show massage to the bhikkhu. This is Myanmar tradition. Di tradisi Myanmar itu biasa Samanera itu memberikan massage ke bhikkhu. So every day Pausalogy, every night many Samanera, maybe more than 3 or 4, now another 3 or 4 bhikkhu, maybe altogether 10 like that, massage to Pausalogy. Jadi setiap hari, setiap malam itu banyak Samanera ya, sekitar 3-4 Samanera itu mereka semua pijitin Pauk Sayadaw. Tapi ada juga 3-4 bhikkhu, jadi total tuh 10 orang. Tiap malam tuh pijitin Pauk Sayadaw. Yeah, this is a good chance for Samanera. Sally cannot massage to Sayadaw. Ini kesempatan bagi para Samanera, karena Sayadaw tidak punya kesempatan seperti itu. This is a cetana sila. Ini yang disebut cetana sila. Even though massage no cetana. Kalau nggak ada yang masak, berarti nggak ada cetana, nggak ada niat. Cetasika sila, another cetasika sila. Cetasika sila is there are 2 kinds. One is sama waja, sama kamma, and sama ajiva.
Triviality also called Chetasika Sila. This is one explanation. Cetasika sila ini ada dua macam. Yang pertama itu yang sama kamanta, sama waca, sama ajiwa ini disebut cetasika sila. Another is Anabhija Adhyabada Samaditi. Anabhija Adhyabada Samaditi. Aloba Adosa Amoha. The three Chetasika also Chetasika Sila. Aloba Adosa Amoha. Nah selanjutnya itu cetasika yang kedua adalah aloba, dosa, amoha. Aloba Adosa Amoha. Aloba, dosa, amoha ini juga disebut cetasika sila. Okay. All kind of sila. Jadi total ada 4 macam sila. So, but Buddha sila is a Lokutara sila. Tapi silanya Buddha adalah lokutara sila. Lokutara sila. Not the ordinary sila. Buddha sila is a very high. Lokutara sila. Jadi bukan sila yang biasa ya, tapi sila yang melampaui keduniawian ini. Lokutara sila. Lokutara sila means no need to undertake. Automatically, sama wacha, sama kamanda, sama ajiwa, automatically appear. Lokutara sila. Lokutara sila itu tidak perlu diambil, dia otomatis sudah ada, sudah muncul. Seperti sama kamanta, sama wacha, dan sama ajiwa, itu semua sudah muncul otomatis. Because it's a mega mind movement, phala mind movement. Always the three reality are associated. Karena pada saat momen pikiran di maga dan phala itu semua sudah berasosiasi. So because it's a mega phala meta formation are more than normal jhana. Maybe first jhana is 34. At the time, first jhana Lokutara mega is 37. Because 34 plus 3 reality like that. So 37 like that. So always 3 reality associate. Jadi karena itu formasi mental pada saat maga phala itu jumlahnya juga lebih dari yang biasanya. Biasanya cuma 34. Tapi kalau yang pada saat momen pikiran di maga phala itu ada 37. Jadi ditambahin dengan kalau baru sama ajiwa, 3 reality. Ditambahin dengan wirati, 3 wirati itu sama kamanta, sama ajiwa, sama kamanta, sama waca. Even though he there passed away and reached to the next life, never broken. So this reality are always permanent. Jadi walaupun dia sudah meninggal dan dia terlahir lagi di alam yang lain, jadi tiga ini tidak akan pernah hilang, dia selalu ada. Karena wirati ini selalu ada, permanen. So because the Buddha no need to undertake the sila. Bande, Tisaradinasa, Pencha sila, no need to do. Ya, oleh karena itu mereka yang seperti itu seperti Buddha itu tidak perlu mengambil sila seperti minta sila ahang bante di sana itu nggak perlu. Now they also Sotapanna born time possible. Maybe they come down from the Tawadesa or Dewa war. At that time they reborn in Indonesia. So today born baby, born Sotapanna also possible nowadays. Because they want to ordain in Dhammasari. So they reach to the Indonesia. Jadi di zaman sekarang ini pun anak yang baru lahir tapi sudah mencapai Sotapanna itu pun mungkin. Karena mungkin ada dewa yang dari alam Tawatingsa itu turun ke alam manusia dan terlahir di Indonesia misalkan. Karena dia mau diordinasi jadi bhikkhu. Kemudian di Dhammasari berlatih itu bisa jadi. The King Seka also knows Sotapanna. He also will come to our human world to ordain as bhikkhu. And he will become the Sakadami after practicing Vipassana in human world. Jadi Raja Saka yang sekarang ini pun sudah mencapai tingkat Sotapanna. Jadi suatu hari dia akan turun ke alam manusia, kemudian akan menjadi bhikkhu dan berlatih. Dan pada saat berlatih itu dia akan mencapai tingkat Sakadagami. So, King Seka, how many wives?
Jadi Raja Saka punya berapa istri? 35 million. 25 juta 35 istrinya. million wife. Yeah, 35 million. King Saka, 35 million. 35 million also he will relinquish. He will come to our funeral. Jadi Raja Saka punya 25 juta istri ya. Meskipun dia punya istri sebanyak itu, dia juga bisa melepaskan istri-istrinya itu dan dia akan terlahir ke alam manusia. Dia mau ke alam manusia. Kalau ada yang pertanyaan boleh tanya. Madam Shadow, I would ask. The first Cetasika, Sila, Shadow says only Sama Kamata and Sama Ajiwa. Oh, three Virati. When Vipassana, we contemplate anicca, dukkha, anatta. Some people more inclined to anicca, some more to dukkha, some more to anatta. Is it related with the, like, anicca more related to sila, or is also related from their character like that? Yes. Even other than this person enter by anicca lakkhana to the nibbana. So mega time he may be contemplate at the time, he will be attain mega phala at the time. So also you also allow which one you like at the time, because they are near the mega. So this yogi, which one more satisfied to contemplate? Anicca, dukkha, anatta. So also you also allow. Okay, you can choose anyone. Some yogi they like the anicca, some yogi they like dukkha, some yogi they like anatta more. So no problem. So can enter any characteristic. Yeah, I mean, is there any explanation? Is it because of the character? I mean, No, the because they are character. wish maybe. Previous wish. Previous wish. Maybe they may be in the past life. Maybe I want to attain nibbana by anicca lakkhana. Contemplating anicca lakkhana. Like that. Maybe some people have such kind of aspiration. Like that. Yeah. Only Buddha only can know. I cannot know. Because I have read lah, I think in the manual book also, but very brief like this. Because I have read, if not mistaken, is for anicca is the is more related into sila like that. No. But only anicca, not enough. Dukkha, anatta also have to contemplate. Dukkha alone not enough. Have to anicca and anatta also have to contemplate. Yeah. Anatta alone also not enough. But anicca lakkhana clear, dukkha lakkhana also automatically clear. Anicca, dukkha, anatta lakkhana clear, anatta lakkhana also automatically clear like that. So these three characteristics are connection, each other support. So but sila, anicca is related with the sila, not like that. To know the soul reference. If you have soul reference, can show me the related with the sila or like that. I never find the sila. That's why I'm checking. Pertanyaan dari saya tadi, bagi mereka yang sedang melatih Vipassana, biasakan merenungkan anicca, dukkha, dan anatta. Nah, kemudian ada orang yang lebih condong suka ke anicca, ada yang lebih condong dukkha, ada yang condong ke anatta. Itu sebabnya kenapa? Apakah mereka yang condong ke anicca itu disebabkan oleh karena sila atau bagaimana? Kemudian saya menjelaskan, ya memang kalau mereka yang sedang melatih Vipassana itu wajib merenungkan anicca, dukkha, anatta. Tapi ini pun tergantung, tiap-tiap orang pun berbeda ya. Memang ada yang seperti itu, ada yang lebih condong ke anicca, ada yang condong dukkha, ada yang condong anatta. Itu disebabkan mungkin karena di aspirasi kehidupan masa lampau mereka. Mungkin mereka berkeinginan, semoga saya mencapai magga, mencapai jalan, mencapai tingkat kesucian itu dengan merenungkan anicca lakkhana, mungkin seperti itu. Jadi oleh karena itu dia lebih suka anicca. Paus Sayadaw juga pada saat mereka dekat dengan magga, hampir mencapai tingkat kesucian itu, Paus Sayadaw juga suka menanyakan kepada yogi itu,
kamu lebih puas merenungkan yang mana, anicca, dukkha, atau anatta? Jadi kamu boleh pilih. Jadi Paul sendiri mengizinkan ya. Kalau memang seseorang itu lebih suka anicca, ya dia boleh merenungkan anicca itu. Terserah gitu. Tapi Saleh mengatakan dia pernah membaca mungkin di satu buku, kalau mereka yang condong anicca itu disebabkan karena sila, apakah benar seperti itu? Kata saya itu tidak juga. Karena kalau hanya merenungkan anicca aja, tanpa merenungkan dukkha dan anatta itu tidak mungkin bisa mencapai tingkat kesucian. Kalau merenungkan dukkha aja juga tidak cukup. Merenungkan anatta aja tidak cukup. Jadi harus tiga-tiganya. Tapi bagi mereka yang sudah bisa merenungkan anicca dengan jelas, biasanya dukkha itu otomatis jelas juga. Karena anicca, dukkha, dan anatta itu semua saling berhubungan dan saling terkoneksi. Jadi kalau satu sudah jelas, biasanya yang lain juga jelas gitu. Tapi saya pun tidak tahu, tidak pernah membaca kalau ada anicca itu disebabkan oleh sila. Jadi saya tadi juga menanyakan kalau saya bisa ketemu referensinya, boleh kasih tahu saya tahu. Gitu. Aduh. Kalau misalkan yogi ngambil 8 sila atau 10, ada 2 yogi atau 3 orang lah. Satu ngambil Pancasila, satu ngambil 8 sila, satu ngambil 10 sila. Kalau sama-sama melakukan misalkan mencuri dengan kondisi yang lain sama, apakah karma yang diakibatkan untuk orang yang ngambil 10 sila itu lebih berat atau sebenarnya sama aja? The question is, if there is a three type of person that the first person take 5 sila, the second is 8 sila, and the third is 10 sila, and they do the same akusala like stealing, adinadana. Is the vipakas the same for three of them, or the 10 sila is more severe? Taking time is as they are 5%, 8%, and 10%. Different kusala. And stealing is akusala. Stealing is akusala. It's not based on the sila. Stealing is stealing. So stealing is a stealing. So that means the stealing akusala is the same for three of them. Right? We cannot say The that. vipaka. We cannot say that the same because at the time, the mind condition. The mind condition. Mind condition. Eagerly killing. Some people they are very eagerly. Sometimes is a little bit weak desire. They don't want to care about the kill like that. They don't want to steal or they steal. Not eagerly. At that time, maybe different vipaka. After that, I have to see the other causes. Not the sila at the time. The question may be, is all the other condition and all the factor is the same? Like the cetana also same, all the same? Not possible. Other condition not the same, not possible. Because 5% and 8%, 10%, their mind are different. Not possible to say. 5%, 5%, 8%, 10%. So that means 10 precept is better. I mean, for making the after the stealing, so the 10 sila. No. The stealing akusala karma is not based on the precept. The mind nature. So should not be compared, should not be based on the sila. Akusala. Understand? Jadi saya dong menjelaskan kalau sila dan pelanggaran sila itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau misalkan ambil 5 sila, 8 sila, 10 sila, itu kan berbeda. Ya, kondisi pikiran pada saat kita mengambil sila kan sudah pasti yang lebih tinggi, yang lebih bagus kan, kondisi batinnya gitu. Tapi kalau untuk melakukan akusala, itu tidak bisa dibandingkan dengan apakah yang 5 sila ini. Jadi akusala itu hal yang berbeda. Kalau mau membandingkan tuh bandingkan silanya gitu. Tapi kalau akusala ya akusala sendiri, buahnya itu berbeda gitu. So 10 sila percent stealing is a more heavy, and then a bhikkhu stealing is more heavy.
Jadi kata saya This means ya, kalau misalkan tadi pikirannya adalah kalau 8 sila lebih berat hukumannya, berarti kalau biku mencuri itu jauh lebih berat gitu, karena biku sila sangat tinggi kan. Nggak seperti itu mungkin. Maksudnya nggak seperti itu, karena kusala dengan itu beda ya. Kita kalau melakukan kusala, kusala beda. Berarti kalau untuk kusala itu yang mengacu kepada pengambilan sila, tetapi kalau untuk akusala tidak, tergantung sila orang tersebut ya. Apakah 5 sila, 8 sila, 10 sila. So when one undertaking the sila and do the akusala, so the akusala is not depend on the sila of that person. Ya, tidak bergantung. So can control himself. So I already undertake, so I shall not do like that. Kalau biasanya sudah mengambil sila, apalagi yang lebih tinggi ya, mereka akan lebih membatasi gitu, akan lebih berhati-hati. So because this, we are encouraged to undertake this step. If he not undertake, he will do everything. So at that better fast undertake. Jadi oleh karena itu saya mengatakan kita itu selalu merekomendasikan kepada para umat itu untuk selalu mengambil sila supaya selalu ingat gitu. So with the undertaking, some people also they are not commit. Such kind of sila is I already say, chidana sila. Tapi ada juga orang yang tanpa mengambil sila, mereka sudah tidak melanggar sila tersebut. Itu yang disebut dengan cetana sila tadi. Mau confirm aja nanti. Artinya kusala maupun akusala nggak tergantung kepada sila seseorang, apakah 5 sila, 8 sila, atau 10 sila. Tetapi orang yang ngambil banyak sila, dia melatih pengontrolan atau latihan yang lebih banyak begitu aja gitu ya. Jadi kesempatan untuk melakukan perbuatan baiknya lebih banyak. The question is, so the person who take the higher sila, they have the more chance to do kusala. To do kusala, they have 10% or 5%. 10% higher. So their kusala chance is better than 5%, right? Yeah, sure. But their akusala probably the same. Right? I mean, yeah, like that. Their akusala, if they do the adinandana, they're the same, right? No, should not consider like that. I confuse. Sila, kusala and akusala is cannot do together like that. Kusala is kusala side, akusala side. So sila is a kusala side. So killing, stealing is the akusala side. The different side. So cannot be considered like that. Otherwise, I'm very confused. Kalau misalkan orang yang ngambil Pancasila melakukan dana 100.000, yang 8 sila juga 100.000, yang 10 sila juga 100.000. Pikirannya ya, bahagialah gitu, seperti sama. Apakah kusalanya sama atau? He changed the question now. So if let's say the 5 precept do the dana 100 USD, 8 precept also same, and the 10 precept also same, 100 USD, all same kusala, and their mind also same happiness, same happiness. If their kusala same, effect of kusala. No. 8%, 10% more. Kalau kusala itu lebih ya. 8 sila itu lebih, 10 sila itu lebih. Gitu. Ini yang ditanya benar. Yes. So dana time, the donor is like the farmer. Farmer grow the seed. Seed is like your USD, $100. So the receiver is called the ground, the fee. The fee is also good. Recipient also good fee, like sila person. Your seed also good quality.
you are virtuously getting this allowable liquidity. Now, this liquidity are not you are stealing one. You are good business and money like that. So your seed is good quality. And also farmer, you also very skillful farmer. So this farmer also good quality. So three quality is that depend on that for the tanah. Jadi untuk melakukan, misalkan untuk dana ya, itu kan itu ibaratnya seperti petani ya. Orang yang berdana itu seperti petani. Dananya itu bagaikan benihnya yang mau ditanam. Kemudian penerimanya itu bagaikan ladangnya. Jadi kalau ladangnya bagus, tanahnya ya, tanahnya kalau subur, itu artinya menandakan kalau penerimanya ini orangnya itu istilahnya bagus. Orang yang bermobilitas, apalagi yang punya meditasinya bagus, nah itu ya. Jadi kalau ladangnya bagus, jadi kita kalau tanam biji, benihnya kalau bagus, benih ini ibarat dana kita, 100 US tadi ya, 100 ribu tadi. Kalau 100 ribu ini kita dapat bukan dari hasil penipuan, bukan dari hasil pencurian, tapi dari mata pencarian yang benar. Maka sila ini kualitasnya bagus, benih ini kualitasnya bagus. Nah, kalau benih kualitas bagus ditanam di tanah yang bagus. Dan yang ketiga, faktor ketiga adalah kitanya. Petaninya itu apakah ahli nggak dalam mengurus tanaman gitu? Dia pintar nggak, ngerti nggak mengurus tanaman kan? Itu penting juga. Artinya petani yang pintar adalah sila kita bagus nggak gitu. Semakin tinggi sila kita, maka nanti hasilnya semakin bagus. Itu bedanya. Bandami. Saya mau tanya, kalau orang punya jana ya, apakah dia lebih otomatis dia harus punya lebih aware dong, lebih punya kesadaran lebih tinggi kan? Tapi apakah dia sifat aku salah nature-nya, sifat jahatnya otomatis dia masih punya sifat jahatnya atau berkurang sifat jahatnya? The question is for a person who has a jhana, they have a higher sati. The sati is strong. How about their evil mind? Yeah, kusasita. Their kusasita is also suppressed or not? He asked. Or still the same? The evil mind. Evil mind, The akusala mind. akusala mind, and jhana mind. For those who have jhana. For those who have jhana. So who has jhana? Yeah. Who has jhana can suppress evil mind. So jhana person, if he enter 1 hour continuously, within 1 hour, never evil mind. This is called Vikambana Pahana. Vikambana Pahana. Second step. Number one is the momentary remove kilesa. After that, jhana time is called Vikambana. Vikambana meaning is a long time. Now, mega is samucheda, totally remove. Mega. So step by step. Jadi saya mengatakan bagi mereka yang punya jana, biasanya pikiran jahat itu bisa tertekan. Ya. Jadi pada saat masuk jana itu, misalnya dia masuk jana 1 jam. Selama 1 jam itu tidak ada pikiran jahat yang muncul satupun. 1 jam. Kalau dia masuk jana 1 jam. Itu yang disebut dengan Vikapana Gahana. Vikamana Gahana. Vigahana Pahana. Jadi itu artinya adalah pada saat itu di pikiran jahat itu nggak ada, tapi belum hilang ya, masih tertekan. Tapi yang itu yang tahap kedua. Kalau tahap sebelumnya itu disebut dia sementara aja ditekan, tertekan sementara. Tapi kalau yang tahap yang terakhir itu ya kalau sudah mencapai Magapala, maka itu sudah tercabut. Jadi ada 3 step. Yang pertama yang sementara, kemudian pada saat tertekan, tertekan lah ya, terendam gitu, dan setelah itu tercabut. Gitu. Mau tanya lagi, kalau itu apa benar ya? Kalau ada arahat itu yang nggak punya jana, tapi bisa mencapai arahat. Yes, about is there any arahat that don't have jhana? Some of the arahant, they go to the Sukha Vipassana Yanika from Upajjhara Samadhi.
four element Upachara Samadhi. So they also can take Arahata Mega. So after the Mega, they also easily can try to get the jhana. Yeah. So like Anagami also like that. After getting Anagami Mega, easily can enter jhana. Because 500 is already removed by Arita Mega. 500 is Nivarana. Ya, jadi bagi mereka yang nggak punya jana itu bisa juga. Dia melatih vipassana itu melalui sukha vipassana katanya tadi. Jadi masuknya dari 4 elemen dulu, latih 4 elemen, kemudian kan masuk ke upacara samadhi. Dari upacara samadhi itu, kemudian dia merenungkan itu sampai mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, setelah mencapai tingkat kesucian arahat tuh mau jana itu sangat gampang. Sangat gampang sekali karena Magaphala itu sudah menghilangkan 5 rintangan meditasi itu sudah nggak ada. Seperti mereka yang sudah mencapai anagami juga sama. Jadi kalau sudah mencapai anagami mau punya jana itu sangat gampang. So because Anagami person, they have to go the Brahma war. Without jhana cannot go the Brahma war. Karena bagi para mereka yang sudah mencapai tingkat kesucian anagami, mereka harus punya jana untuk bisa ke alam Brahma. Jadi kalau nggak punya jana itu nggak bisa ke alam Brahma. Wondering, Shadow. So maybe I have 2 questions. The first one, if I remember correctly, in one of the sutta, Yuganada Sutta, the Buddha said that there are 4 kinds of arahat. So one is they practice samatha first and then vipassana. The second type is they practice vipassana first and then samatha. The third is they practice both at the same time. And the last kind I do not remember correctly, but maybe it's about their mind so restless, and then at one time suddenly they become still the mind, and then they the maga and phala arise at their mind like this. But can Sayadaw please explain especially the 4th type, what is it mean? Oh. Without reading, saying something wrong. Have to read. Okay, so the second question, if I heard that there are one kind of sotapanna called chula sotapanna. What is it? What are the qualities they possess, and how they are different to the real sotapanna? Niyata Gadiko, Sula Sotapano Nama. Niyata Gadiko. Niyata Gadiko, Sula Sotapano Nama. Niyata Gadiko. Sula Sotapana is Niyata Gadiko. This life is surely he will go there, good destination. Sula Sotapana. Sula Sotapana. Small Sotapana. Little Sotapana. Sotapana kecil. So this level is a Pachya Preganyana level. So he can discern the past life, future life. And he can know the cause and effect by direct knowledge. So he understands the matter origination, Parijjan Supada, by direct knowledge. Such kind of person called Chula Sotapanna. He believes by direct knowledge that the workings of karma. So he never go there, this like apaya. Tadi ada 2 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama, Buddha pernah menjelaskan mengenai 4 jenis arahat yang ada di Sutta Yuganandara itu ya. Yang pertama itu mereka yang menjadi arahat dengan melatih samatha dulu baru vipassana. Yang kedua melatih vipassana dulu baru samatha. Yang ketiga mereka yang melatih samatha dan vipassana secara bersamaan. Nah, yang keempat itu kurang jelas apakah mereka mulai dari pikiran
mengembara, kemudian dari pikiran tenang, kemudian muncul Magapala. Nah, pertanyaan tadi, dia menanyakan mengenai yang keempat ini minta dijelaskan. Tapi Sayadaw bilang, Sayadaw lebih baik baca dulu, karena kalau tanpa membaca tapi kasih jawaban takut salah gitu. Jadi besok baru dikasih jawaban yang ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi apa yang disebut dengan Sula Sotapana dan kualitas-kualitas apa yang mereka miliki dan apa bedanya dengan Sotapana yang asli. Kemudian saya mengatakan Sula Sotapana itu disebut juga Sotapana kecil. Artinya mereka itu di kehidupan selanjutnya, mereka pasti terlahir di alam yang bahagia. Mereka tidak akan terlahir di alam rendah di kehidupan selanjutnya. Kenapa? Karena pada saat itu mereka sudah bisa melihat masa lampau mereka. Mereka sudah melihat kehidupan masa lampau mereka. Mereka bisa melihat paticca samuppada, sebab akibat, dan hukum karma itu bagaimana. Mereka sudah melihat langsung dengan pengetahuan mereka sendiri. Artinya, oleh karena pengetahuan itu, maka mereka di kehidupan selanjutnya itu pasti akan terlahir di alam bahagia. Itu Sula Sotapana. Shadow, may Shadow explain what is Saraniya Dhamma practice? Saraniya practice. Saraniya meaning is always remember evil practice. Remember evil practice meaning is offering. This practice is offering practice. Saraniya practice. Offering dana. So one bhikkhu Vedapata and he got the food. After that, he should offer. He should invite any bhikkhu who see. Maybe here is maybe 10, somebody like 5 bhikkhu here. So I go to Vedapata in the village. So after Vedapata, so I come back. On the way, any bhikkhu I see, I have to invite. Bhante, please accept any food as much as you can take from my bowl like that. And then this bhikkhu take the whole bowl also okay. At that time must be satisfied. At that time this bhikkhu take a little bit. And he come back on the way, he see the another bhikkhu. And he attends some lila and 5 bhikkhu also he should invite. Bhante, please take any food from my bowl. Like that. Every bhikkhu already taken, the rest, the remaining only he eat. Such kind of practice, like Saraniya practice. So a little bit unhappy also should not be like that. Always must be happy. Even though some bhikkhu they take the whole bowl, all food, and then also she must be happy. If not happy, and then broken. Sometimes not happy, right? Because all this bhikkhu take all my food like that. At that time, this Saraniya duty broken. So without broken, this bhikkhu practice 12 years. At that time, he reached the goal. He attained the successful level, 12 years. So after practice 12 years, his bowl never reduce food. He no need to go Vedapata at that time. In his bowl, food always automatically reach food. Any bhikkhu take many food also never reduce food. His bowl. Because he already practiced 12 years. Because his punya, the food in the bowl are never reduced. So such kind of practice have to practice. So some bhikkhu practice in Myanmar. They successful or not, I don't know. In Sri Lanka also some bhikkhu they practice. Some bhikkhu in Sri Lanka also. Jadi saya menanyakan mengenai latihan Saraniya. Ya. Jadi kata Sayadaw itu adalah latihan berdana oleh bhikkhu. Jadi caranya itu, setelah bhikkhu ini biasanya pindah patah ya. Pindah patah ke desa, keluar. Nah setelah dia pindah patah, dia dapat makanan.
dia kalau ketemu bikku siapapun atau samanera also Sayadaw. Over samanera also. Bukan cuma bikku ya, samanera juga. Jadi kalau tiap di jalan dia ketemu bikku atau samanera, dia harus selalu mendanakan makanan yang ada di dalam bowlnya. Bante, silakan ambil makanannya di dalam bowl saya sebanyak yang Anda butuhkan, gitu. Ya sebanyak mungkin gitu katanya gitu itu. Jadi kalau pada saat itu diambil semuanya pun, dia pun harus tetap happy, harus tenang, harus puas gitu. Nah kalau diambil semua, maka dia harus pindah patah lagi, putar lagi desa itu. Nanti kalau misalkan orang bikku pertama ambil sedikit, kemudian dia ketemu bikku kedua ambil semua, jadi dia harus pindah patah lagi. Kalau enggak dia nggak makan tuh. Dia harus pindah patah lagi untuk makan hari itu ya. Nah, jadi kalau latihan ini dia berdana itu dia harus supaya sukses ya. Harus melakukan latihan ini selama 12 tahun tanpa sekalipun merasa sedih gitu pada saat makanan diambil semua. Dia nggak boleh menyesal ataupun sedih gitu atau apa. Dia harus selalu happy. Jadi sedikit pun nggak boleh. Sedikit pun kalau ada sedikit penyesalan atau rasa sedih sedikit pun, latihan ini gagal. Jadi kalau misalkan dia udah berlatih 7 tahun, tiba-tiba dia sedih sedikit, 7 tahun itu gagal tuh. Jadi dia harus berlatih 12 tahun itu. 12 tahun non-stop dia harus tiap hari rasa pindah patah bendanakan ke semua bikku atau samanera yang dia temui ya. Kalau di dalam wihara itu ada 10 samanera, 10 bikku ya semua harus ditawarkan. Sisanya itu baru dia makan. Setiap hari dia lakukan seperti itu selama 12 tahun. Kalau dia sukses bisa 12 tahun, nantinya makanan di dalam bowlnya itu tidak akan pernah berkurang. Mau diambil orang sebanyak apapun itu tidak pernah berkurang. Karena jasa kebajikannya itu dia melatih 12 tahun tanpa putus. Kata Sayadaw di Myanmar juga ada yang bikku yang coba berlatih seperti itu. Cuma sukses atau enggaknya Sayadaw nggak tahu. Di Sri Lanka juga ada. So in Buddha time, one bhikkhuni practiced this saraniya vata. So this bhikkhuni also, after Pidapada, on the way she see bhikkhu, she invites to take the food from the harbour. So some bhikkhu they take all like that. And then this bhikkhu one day also cannot eat. No food. Next day also cannot eat because some bhikkhu already take all. And next day also cannot. 3 days not yet eaten. So at that time, next day this bhikkhu on the way fall down because very weak. Seeing this story, at that time, our Buddha made the one rule, the Padidisniya number 1 rule. Yopana bhikkhu inyatika bhikkhu ni adakana pavitaya hathato khadaniya bodhiniya wa sata padiketwa khadayawa bojewa padidisni taban like that. Buddha made lay down. So bhikkhu should not accept from the bhikkhuni like that. Bhikkhuni food the hathato. So Yopana bhikkhu inyatika bhikkhu ni hathato. Yopana inyata bhikkhu andakana pavitaya hathato khadaniya bodhiniya sata padiketwa. So thoroughly cannot take from the bhikkhuni bowl. It is true. So then I took the kapiya. Sometimes bhikkhuni offer at that time. So in the village, at that time, another kapiya can at that time bhikkhuni can offer. So because some bhikkhu they take all. And then bhikkhuni 3 days, no food. And then this bhikkhuni very weak and fall down. Jadi di zaman Buddha ada seorang bhikkhuni yang melatih itu ya, latihan saraniya ini. Dimana pada saat itu setelah pindah patah, makanan penuh di mangkok, dia berjalan pulang, kemudian dia ketemu seorang bhikkhu, dia mengundang bhikkhu ini untuk ngambil makanan yang dia butuhkan di dalam bowl itu. Bhikkhu ini ngambil semua makanan itu, bowlnya kosong. Sampai bowlnya kosong, akhirnya bhikkhu ini pada saat itu tidak dapat makanan. Tidak makan hari itu. Besoknya dia pindah patah lagi, bowlnya penuh, ketemu bhikkhu lagi, bhikkhu ini juga ngambil semua. Jadi 2 hari dia nggak makan. Di hari ketiga juga sama. Makanan setelah pindah patah,
biku juga ngambil semua makan di dalam bowlnya itu. Jadi bikuni ini 3 hari tidak makan. Setelah itu pada saat Pindapata jalan, karena 3 hari nggak makan, badannya sangat lemah. Dia terjatuh. Dan setelah itu udah tahu kalau biku ini 3 hari nggak makan karena biku itu ngambil makanannya itu 1 bowl semua gitu. Setelah itu Buddha pun menurunkan peraturan. Biku tidak boleh, di Patidesanya pertama ya, dan kalau terjemahannya lebih kurang seperti ini. Biku tidak boleh mengambil makanan langsung dari pata bikuni. Jadi kalau bikuni mau mendanakan makanan ke biku, nggak boleh langsung dari patanya. Jadi harus lewat kapia dulu. Misalnya kalau di desa ada bikuni mau dana ke biku, nggak boleh langsung dari pata itu taruh ke pata biku, nggak boleh. Tapi kasih ke kapia dulu, nanti kapia yang taruh ke pata biku, seperti itu. Jadi karena seperti itu, jadi turun peraturan. Okay, today enough I think. Because I was sleepy today. Hari ini cukup karena Spedal juga butuh istirahat hari ini. Now you also sleep early to get energy tomorrow meditation. Jadi kalian juga kalau bisa istirahat lebih cepat supaya besok ada tenaga untuk bermeditasi. Tomorrow night also we have Vinaya class in the Sarojini. Besok malam ada kelas Vinaya di Kuti Pak Saidoji ya. Okay. Itta vata chami samvedam punya samvedam sabbe dewa numodantu sabba sampadi sediya. Itta vata chami samvedam punya samvedam sabbe buddha numodantu sabba sampadi sediya. Itta vata chami samvedam punya samvedam Sabbe satta numodantu sabba sampadi sediya. Idame nyantina hotu sukita ontu nyateya. Idame nyantina hotu sukita ontu nyateya. Idame nyantina hotu sukita ontu nyateya. Idame punya asawekaya wa hotu. Idame punya nibbana sabacaya hotu. Mama punya bagan sabba satana bajimi. Te sabbe me sama punya bagan labandu.